أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا لا يوم الدين اللهم بدو نلو طلق جين كبين le 2 6e mois l'an 2009 ya badenge naka kalande naka digidi naka ndefragula no islamé diunga kalande no ali sangare ko basta ko jidalla anam badu ñu yanga chrétien wi anga que c'est badu mo fe no lukay di ami saka ñalike ala ami abi saka ñu nga dine kala dine kodola ñu soko jabu da woni aka jeng dine kono kala dine kono ko be no kama ka joro ni amu famu awo o kejo ko zangu amu jabidi amana la ka jeng ani fo fembe fana ni o fana on ndagu o ko kejo kula amu poza ku ne rebe ko dalu dama ko la mi isa do mi mo wondu la c'est quelqu'un c'est que comment dama ne la ka jeng ni ko wala sangolo ay do da mo mo ko so amase ko don ni dalu ya don yo dum ni Allah ta'ala sangolo da kadugulu da Muhammad kan kan absugo don da lumi bon yenu go jabi folo ni fa era ni na so ni era da mala folo ko Muhammadu ni se ka da la tu ni ma do bon pour que ka sani ko o fo itma fo Muhammadu e joyi abrami absugo de bo jabi di ma kuma akira meziri barakono itma fo sa a era de ko Allah e jeda Muhammadu kan kama o kara cogo di sabu ne ma da Muhammadu ko la est ce que da fana law ayo foi ka da Muhammadu la ko ni na ni da ko ne da suka fi yango awa yesu jin ari adam rai ce man da su ne bon ne da suka fi yango ne ka gonda ka ko ni mawo mama dana ke yesu la do ka sare ka ha ko so ni kana di sangolo la mais o dalu ne ba se ko jeya e bi se ka dalu jeya ne ka jana ka ko ma no kisi cogo cogo jumɛn don ala yɛrɛ y'o jira an na ni dalu dun ni o dalu mu an bɛ se k'an bolo kuru la tigitigi k'a fɔ ko siga t'a la o caman bɛ yen farali ya o dalu caman bɛ yen o dalu caman bɛ yen Mohamed alayhi salam Mohamed ye ala ka kira ye n'o ye ala ka ciden na ka na juma fɔlɔ ye na ka Allahu ta'ala ko aka Qur'an na ya suratu bingono ire kan ni ka biblu ami dalu ire ngama sisa o fam suratu imran suratu ñere be rogni suratu imran ama walo oui bon la sisa Allahu ta'ala ko haƙurne kuna ya nui ala manga ya siti Allahu ta'ala haƙoƙo ni Allahu ta'ala ti dine war laje Muhammadu nale kofe ni aka islamiyya dine ni ala mugutte dine fuila Muhammadu nale kofe ni aka islamiyya dine ala yu fu aka ƙurne na ƙurne suran zabana nui suratul Imran la famille d'Imran a hayat ta'ani konondo le Dieu a dit dans les 5 Courans. Certes, la religion a accepté à Allah, c'est la religion islam. Soit les musulmans. Sabu Allah yo fo sortu mayda kono fona ko ali Allahu ta'ala ya ka dine da fanu islam ya dine ka dikra Muhammadu ma. Yafamu le Dieu a dit dans le Saint-Coran, j'ai parachevé pour vous votre religion musulmane. Et j'ai bien accompli la religion musulmane comme une religion accomplie. Ne Allah y a islamé dîner d'afa quand dikra Muhammad ma dîner wala ki Muhammad takofe fufu ki Muhammad takofe la ala badi do ba foko Isa bi jigi bon on ma fu yengo Isa ti sabla ala ko ko ale dîner d'afa kadi Muhammad ma bon on fraka ba Isa bi na mu votu ni dîner d'afa le kofe sabu Isa e dîner ti do di ta famu bon Isa ra ko yanno aga kuma la ou bien aura Bible là ou bien aura Bible là Ancien Testament les deux Bible d'accord bon Isa ko yanno
Prenez qu'on a surtout le sap, Aran Sorara. Isako, on y est. On me l'a donné. Voilà. Isako, et quand Jésus, le fils de Marie, dit ô l'enfant d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui est dans les Torah, et intérieur à moi, et annonciateur des messagers venus après moi, dont le nom sera Ahmed. Hein? Puis quand ceci vient, avec des preuves évidentes, il dira, c'est là une magie manifeste. Bon, à plein effet. Voilà. Bon, c'est ça. On va dire là, ne Isa ko, no Isa ko c'est ça, no Mariama de Isa. Comme Allah de Mariama de quand Jésus le fils de Marie dit, Mariama de Isa ko, oh l'enfant d'Israël, ya Israël quand je suis vraiment le messager d'Allah, ne Allah ka envoyé à vous, Kati Auma, vraiment, franchement, on a demandé créer Kati Auma, confirmateur de ce qui est dans les Torah. Quand on fait la calé aouye, lui met Torah dans la ligne de ne Isa de nous la calé aouye. Bon, et intérêt à moi, ne qu'on fait ça. Et annonciateur d'un messager à venir après moi. Pour créer d'obé, lui met qu'on fait nous et tirer de lui n'a qu'on fait. Dont le nom sera Ahmed. À part qu'on a Ahmed, voilà son nom à faire. C'est pour moi. Quand on a Ahmed. Quand ceci vient avec des preuves évidentes, allez bien on a dans louer même ce qu'on lui fait. Bon, yamno ya to ga zuna ya su Ahmad Safe ay SBN o ko be ko min walwala yi duma bon walwala la ako Ahmed en arabe est presque la même signification que Mohamed. C'est pourquoi on est employé les deux termes dans le seul froid. Dieu merci. C'est comme le dit. On a été faux. Ya fam bon ni la sida ni ma dire la ko Isa ko mo bana ko donc Isa ya la ka créer on damula surtout Bagara, ala ko kanga da Isa ka kitabu Jibril la no minjila yi on dame minjila la ya famu e jo kitabu fa fa jigna on dara bela fa fa brava yaro mais mi ya on ba awi ya famu o de ye match ka biblu mafus ka biblu pol ka biblu ijra biblu on ne madawu la ko on na me mina o biblu Isa nous serons les bibés, on va t'en faire un problème, c'est le mais Matika Bibou, on madame Matilon de Matido, pour notre Matido. Mafusta, pour notre dos. Polta, pour notre dos. Jatodo. Avec Mino de Isa. Ça va Isa Krabi, le Mathieu. Bon, on va prendre à la mangaï, directement à la fond, du Vilay. Yafam, du vrai n'a pas Mamadou. Mamadou Makala a Sisvena, I do will what the court Nayafe, in the Alakuta, as a bit. Therefore, bon, what do you know for me? But for me, of a colonel to break a fuller for the coffee. Therefore, I will need the Lugo, didn't point the Lula, cut the wheel, you for nothing, and come tea. But all the Examuka chance of red, McDonald Umulia, or that bay for no coffee, Hadisa, Hadisa de Bukorako, Kiraka Barobori. Kira nyama ara da mi fode saka baro body saka baro body ko Adisa d'accord bon o Adisa ne connaît on islamo fi baraka no de o kofe kitabu shite comme mi prend kala ka fone ishara tikala ni mini connaît no so mais au fait makacha mafuzu Paul Jean bon on bedo ko on Jean on Paul do on mafuzu do on bedo on isara au même moment alibi ika kuma nunu na awo ce na liman wasa bawo ni ka jabi ibe fili ka kurana ni ba ka change ni Muhammadu Kula ibe kurana de ka komuru ni ba ka change ni Isa Kula ibe bibi de ka ye yoro doko ala jara manya kan fode o Isa kunenta aka kitabu Isa ya bebo bata ala ka kuma
ata nante bon ata nante ni ala ni digira ita bi sɛbɛnni kɛ hali yɛrɛ tɛ bɔ musa y'a ta o yɔrɔ filɛ quoi an ne tɛ ko ala ka kuma e ma fɔ ala ka kuma ala ka kuma kelen bɛ jumɛn bɛ bibulu kɔnɔ ne bɛ se k'a fɔ ala ka kuma tɛ sɔrɔ o tɛ sɔrɔ kɔnɔna na ala ka kuma bɛ yan ala ka kuma den kelen bɛ yɛrɛ la ala ko o kana a bɛ sɔrɔ yohana kitabu la yohana ko cogo di a b'a fɔ ko tiɲɛ la yohana de ko tɛ yan ne b'a fɔ aw ye ko yohana fɔ wa ayi yesu de ko ayi a bɛ yɔrɔ bɔ yesu de bɛ kuma bɔ yɔrɔ bɔ na par exemple a daminɛ ala kuma kan kelen b'i bɔ ala kuma kan filɛ ala ka kuma kun ko farisɛn dɔ tun bɛ yen a tɔgɔ ko nikodɛmu yahudu ka faama tun a taara yesu sɛgɛrɛ don dɔ su fɛ k'a fɔ a ye ko karamɔgɔ an y'a dɔn ko i ye karamɔgɔ ye min nana ka bɔ ala la ka tuguni i bɛ taamasiyɛn minnu kɛ mɔgɔ si tɛ se ka olu kɛ ni ala tɛ o tigi fɛ yesu y'a jaabi ko tiɲɛ tiɲɛ na ne b'a fɔ i ye ko ye ni mɔgɔ ma ban ko kura a tɛ se ka ala ka masaya ye ni kodɛmu y'a ɲininka ko mɔgɔ min kɔrɔla ka ban o bɛ se ka bange ko kura cogo di mɔgɔ tɛ se ka kɔsɛgɛ a ba kɔnɔ k'a bange ka ba bi yesu y'a jaabi ko tiɲɛ tiɲɛ na ne b'a fɔ i ye ko ni mɔgɔ ma bange ji ni min la a tɛ se ka di ala ka masaya la ni mangera farisogo la o ye farisogo de ye ni mangera ni la o ye ni de ye i tɛna kabakoya a la k'a fɔ ko ne y'a fɔ ye wajibi aw ka bange ko kura fiɲɛ bɛ ci yɔrɔ min ka di yan i b'a mankan mɛn nka i m'a bonya i m'a taa mɔgɔ o mɔgɔ bangera min la o bɛ ten ni ko dɔ y'a jaabi ko o ko bɛ se k'a kɛ cogo di yesu y'a jaabi ko yesu y'a jaabi ko e min ye israɛl ka karamɔgɔ ye i tɛ o kow dɔn wa tiɲɛ tiɲɛ na ne b'a fɔ i ye ko an bɛ min dɔn an bɛ kuma fa o de la an ye min ye an bɛ o de seereya kɛ nka aw tɛ sɔn an ka seereya ma ni ne bɛ kuma aw fɛ dugukolo kow la aw tɛ da u la ni ne bɛ sankolo kow fɔ aw ye aw na da o la cogo di mɔgɔ si ma yɛlɛ ka taa sankolo la fɔlɔ fɔ mɔgɔ den kelen min jiginna ka bɔ sankolo musa ye sira nɛgɛ sa kɔrɔta jiri la kungokolo kɔnɔ cogo min na wajibi don mɔgɔ denkɛ fana ka kɔrɔta turu walasa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la o ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ k'a ma sɔrɔ ala ye diɲɛ kɛmɛ haali fo a y'a denkɛ kelen bɛ di walasa mɔgɔ o mɔgɔ dara a la a kana halaki nka o ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ ala ma a denkɛ ci ka na diɲɛ la walasa ka kiri tigɛ diɲɛ kan nka a y'a ci walasa diɲɛ ka kiri sɔrɔ a barika la nin kuma ni jɔn de ye nin fɔ bɔn ne bɛ nin fɔ yesu de ye nin fɔ yesu de ye nin fɔ yesu kumakan de ye yesu kumakan de ye a bɛ jumɛn ko yesu ko ne ma f'i ye titiri la yesu titiri la a fɛnɛ kitabu ni jɔn kitabu ye ne jean ye jean bon o de la jijɔ sisan excusez c'est-à-dire que non e kana fɔ n bɛ fɔ quoi ko yesu ma n tɛ janga kuma yan bon c'est-à-dire janga kuma ko tɛ quoi yesu ka kuma de ko ne tɛ sisan non janga kuma tɛ nin sa anw fɛ yen mohamed ale kɔrɔlen mohamed ka kuma bɛ yen kɔrɔlen kuma bɛ yen kɔrɔlen kuma la mohamed kuma tɛ yen o de la mankan direct mais k'a fɔ jean fɔta ko le y'a fɔ jean nagale jean de y'a sɛbɛn mais yesu de y'a fɔ bon n tɛ jean ka taa wo ye yan bon an mago bɛ minɛ sisan nɔ o de ye isa ka bible o bɛ yen o de non n tɛ jean ka bible wa mais jean kɛra yan est-ce que yesu ma sɛbɛn mais jean de y'a sɛbɛn mais yesu y'a fɔ jean y'a sɛbɛn yesu y'a fɔ jean y'a sɛbɛn bon parce que n bɛ min fɔ quoi chrétien sisan le problème est que non le problème est que parce que min ne kɔn ka chrétien ka ko la quoi k'u ka ca kojugu
parce que on fait on fait ça pour engagement là peut-être là nga kisi billahi takonna flamezine ko non abela il s'agit pas de cachette c'est ça ala godori ala ko on a ça bon nous va peut-être au loterie au subi ah là on voit là bilay là to connaît rocher ay non nous va venir quoi ça dit il va venir quoi à tout mais il va venir il bodo mais mo wara ça ni o que je peux d'autres de bodo ya non ya pour bon pour ne pas faire mais on n'a pas besoin ça bosse non celui sous easy jaga au lieu de où là on fait cause la dîner Joseph mais c'est la mère ouais Joseph on goma pour les saintetés de l'islam la France en est Dieu unique éternel tout puissant la France en est Dieu unique éternel tout puissant on a son envoi sur terre première des choses deuxième des choses prier Allah 5 fois par jour et la prière est de la France de tous les musulmans pardonneur et miséricorde en faveur de ceux qui eux-mêmes, Allah, vraiment, n'aime pas le traite et le pécheur. Il cherche à se cacher les gens, mais il ne cherche pas à se cacher d'Allah. Alors, il est avec eux, quand ils tiennent la vie, les paroles qui Allah n'agrée pas. Allah ne cherche de cerner. Bon. Non. Parce que nous allons dire quoi? Hein? Non, les verts c'est son problème. Parce que pour un homme, il n'y a pas de vie. On va plus de le fond n'a jamais Bon, prophète. Quand les croyants viennent être prêtés seulement d'allégeance et s'en jurent qu'elle n'associerait rien à Allah, qu'elles ne voleront pas, qu'elles ne se livreront pas à l'adultère, qu'elles ne tueront pas leur propre enfant, qu'elles ne commettent aucune famille ni avec leurs mains, ni avec leurs pieds, et qu'elle ne désobéit pas en ce qui est convenable. Alors, reçoit leur serment d'alliance et implore le pardon pour elle. Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Le Dieu a dit dans la vérité dans les sept croix. Qu'est-ce que dit? C'est le dit commandement comme ça. Chez nous là-bas, chez nous ici, chez nous ici, le Dieu a dit dans les sept croix. Ô prophète, quand les croyants viennent te prêter serment dans les anges, en jurant qu'elle n'associera rien à Allah, et celui qui a associé quelque chose à Allah n'est pas musulman. Hein? Qu'elle ne volera pas. Celui qui vole n'est pas musulman. Qu'elle ne commettra pas l'adultère. On dit ne pas l'adultère. Oui. Oui, bon. Tuma la ala ye nin kuma bɛɛ fɔ ko n'i ye matigi ka ala ye ni labɔ misira jamana i kana bato fɛn wɛrɛ si kɛ i fɛ ni ala kan kana fila ka ala kan i kana ja dɛsɛlen si dilan i yɛrɛ ye wala fɛn si bisigi sangola fɛn o dugukolo kan fɛn o dugukolo jila fɛn o i kana i bi
kɔrɔ i kana baara kɛ u ye ka tuguni ne matigi ka ala teliya bɛ ne la ne bɛ fa ka tilemɛdiya hakɛ bɔ denw na fo ka taa bila ni kɔɲɔbaa mɔgɔ sabanan ni a naaninan la. C'est-à-dire, il ne met pas quelque chose entre toi et Dieu. Voilà. J'ai bien compris. Bon, en bataille. Minnu bɛ ne kanu ka ne ka ci fɔlenw mara ne bɛ ne ka makari kɛ olu mɔgɔ waa caman caman la i kana matigi i ka ala tɔgɔ fɔ fu kamasɔrɔ min bɛ ala tɔgɔ fɔ fu matigi tɛ na o tigi jalakibɛ kɛ i ka i hakili to lafiya don na ka a bila ala ye k'a fiye i ka baara kɛ tile 6 kɔnɔ i ka baara bɛɛ kɛ nka tile 7 don ye matigi i ka ala ka lafiya don ye i kana baara si kɛ o don ye i ni i ka i denkɛ ni denmuso ani i ka denkɛ ni ka denmuso ani i ka baganw ni i ka sigi fɛn min bɛ i ka so kamasɔrɔ matigi ye sankolo ani dusukolo ni kɔgɔji ani kɔnɔfɛnw bɛɛ da tile 6 kɔnɔ ka i lafiya a tile 7 don o de y'a to matigi dubara lafiya don ye k'a faamuya bon ala ni Yesu tɛ ala o bɛɛ ka kan bon i ka i fa ani i ba bonya walasa matigi ka ala bɛ jamana min di i ma i sigilen ka jara hakili to cogo tɛ lɔn ko ala ni matigi Yesu bɛ ka kɛ ala ni Yesu bɛ ka kɛ nin yɔrɔ la ala bɛ wele bamanankan na ko matigi bawo ala yɛrɛ tɛ bamanankan ye ko ala yɛrɛ wala bon ala ta mɔgɔ ya mais a bɔra ka jumɛn matigi bon oui an bɛ se ka fɔ ten mais parce que bɔra de min ye c'est à dire i tigi kɔ an ka taa ye kana kuma sigi kɔntɔn i kana mɔgɔ faga ne tɛ pas les gens ne tɛ pas les gens i kana jatoya kɛ i kana suɲɛni kɛ i kana nkalon da i mɔgɔ ɲɔgɔn na i ɲɛ kana bɔ i mɔgɔ ɲɔgɔn ka fɛn si fɛ bon c'est ça le 10 commandements bon ni ala ye nin di nabi musa ma k'a di isa ma bon o kɛra nin di ci dilen kɔ san 1000 san 600 ani san 10 nabi isa bɛ donc musa tɛmɛna voilà musa tɛmɛna tɛmɛlen kɔ san 1000 san 600 ani dɔɔnin k'a sɔrɔ nin tun bɛ yen isa nana mais isa nalen isa taalen kɔ Mamadou Bakar en 500 ani san 7 tɛmɛlen kɔ donc Mamadou bangena dɛ o bangena i damu la bon sisan Mamadou bagalen kɔ Mamadou taalen kɔ minnu dɔw nana n'u ka wutuŋo ayi Mamadou taalen ko foyi mana olu ka kitabu y'olu yan jɔnni o taara la olu ka diinɛw bɛ yen o taara la sa Mamadou silamɛya diinɛ la mais diinɛ wɛrɛw bɛ yen mais dans l'hindouisme tiens il faut qu'il ka fɛn caman k'a la effectivement bon j'ai bien lu mais le problème est que j'ai bien vérifié l'islam et la religion musulmane j'ai bien vérifié mais en fait nous les musulmans on est basé sur le Saint-Coran. Le Coran là c'est pour la parole de Dieu. Il n'y a pas une parole dans le Coran que le prophète a dit. Et les hadiths, ce sont les paroles du prophète. La causerie du prophète, c'est les hadiths. Il y a comme hadith de écrire comme Boroboli, prenez des cas mangai. Mais on fait quoi hein? C'est-à-dire mine bana, c'est-à-dire pour les recata à faire que tabu boy, qu'on dit le mot point qu'à cola, il crie un râle, c'est-à-dire bogibi, qu'on y fait d'oeil, c'est-à-dire on est bana. Verset maintenant. Oui. Suratu bɛɛ lajɛlen na sɛbɛn b'a fana ye ala. Oui bon sisan n kɔnɔ. mɔgɔ min y'u sɛbɛn. Abudala Abudala ka sɛbɛnniw b'a la. C'était un juif o tɛ yen juif o de. sisan ne to. bon Bahira ka sɛbɛnniw b'a la. i y'a mɛn. olu b'a la o. sisan. i y'a sɛbɛn mais Bibiliw la o. Bibiliw la o. a ma fɔ Bibiliw la ko Alahu Taala bi a Bibiliw yɛrɛ kumakan fɛ a tɛna armée fɔ ko ala bi ale ka kumaw lakɔlɔsi. i y'a faamu. kelen bɛ k'i yɛlɛma la. a ma fɔ ten wa bon ala ka kuma tɛ Bibiliw ye wa ala ka kuma tɛ kuranɛ ye wa
ala ka kuma dɔw bɛ sɔrɔ kuranɛ ayi non kuranɛ yɛrɛ kuma kuranɛ dɔw ka sɔrɔ ale kuranɛ b'o se ko min dala filɛ mais sinon souvent ndi quoi bibulu ni quoi bibulu ni billahi ala ko kuranɛ kɔnɔ yan ko anw silamɛw ka da kitabu jiginna min bɔra ala yɔrɔ y'a faamu mais bibulu ma bɔra yɔrɔ koyi non nin bɔra Jean de yɔrɔ la wallahi ma Jean de yɔrɔ ala de y'a fiyɛ Jean dusukun na k'a fiyɛ yanni wula c'est à dire problème min ye quoi sisan i jɔ yɔrɔ poli fɛn bɛɛ sɛbɛn sa poli filɛ a bɛɛ sɛbɛnna o bibulu filɛ bibulu kumaw nin sɛbɛnna mɔgɔw bibulu fɛ kumaw de bɛ ɲɔgɔn mɔgɔ minnu y'a sɛbɛn n y'olu tɔgɔ f'i ɲɛna hali bibulu kumaw de bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ o dɔw fana tun tɛ bibulu kuma dɔ bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ par exemple Mathieu ka kuma dɔ bɛ yen a ko la Mathieu b'i fɛ yan a bɛ yan a taara e ka taa Mathieu Mathieu comment il va si je ne me trompe pas aw tɛ ala ka kuma kalan kosɛbɛ o t'a dɔn o ma to kojugu ne Mathieu kitabu Mathieu bɔta Mathieu kɔrɔ dɔ la ko Isa y'a ka kalen dɔ ci ka taa yɔrɔ dɔ la ko bɛ taa fɔ ko bagan dɔ siri bɛ yen bagan n'a den i y'a faamu mais k'u ka bagan ninnu fana ko ale Isa ko ten i b'a fɛ k'a yɔrɔ kalan o yɔrɔ kalan sa Sur la Jérusalem. Voilà, c'est dans bien. Passer du Cali. Awɔ. Jésus a ka kalanni la fila. Kosɛbɛ. Ci ka taa. A ko. A ye taa aw ɲɛfɛ dugu la. Ni aw sera dɔrɔn. Aw na falimuso dɔ sirilen sɔrɔ. N'a den. Den b'a fɛ. A ye o foli ka na n'a ye. Ko ni Isa ko ni fɛ yan. Ni mɔgɔ dɔ ye fɔ aw ye. Ko ni Isa de y'a aw b'a fɔ ko matigi mako b'a la. Bibili bi yan wolo. O mana kɛ mais a ma a tɛ mɔgɔ bɛ fɛn dɔ ne fɛ kalanw ni m'a dɔn tɛ ayi bon an ta ko ko la ka ca waati fɛn do fɛn dɔ fɔ aw ye aw b'a fɔ ko matigi mako b'a la o mana kɛ n'a a to ka aw ka nana ye bon ni comme Mathieu kɔnɔ Mathieu 21 2:7 o don ayi dɛ i ma se kuma yɛrɛ yɔrɔ ma ban o kɛra walasa kira ka kuma dafa ko y'a fɔ Siyɔn den muso ye ko a filɛ i ka masakɛ bɛ na k'i sɛgɛrɛ kojugu a sabalilen bɛ hali a sigilen bɛ fali kan faliden kan fali muso den kɔni aya o kiraya kuma ye tun fɔra kira fɛ sani Isa yɛrɛ ka bange kira min y'a fɔ o tɔgɔ tun ko kira Zakari ale de ye nin kiriya kɛ sani a ka bange k'a fɔ ko n'a bɛ don Jerusalem dugu kɔnɔ a na yɛlɛ fali ka taa i bɛ yɔrɔ jumɛn de Mathieu 21 bon Mafus da kayin lajɛ Mafus lajɛ i b'a sɔrɔ kuma wɛrɛ bɛ yen tigɛ o bɛ ɲɔgɔn cɛ ta Paul t'a lajɛ Paul ta ma fɛn fɔ nin kan Paul était missionnaire o la fɛn fɔ tɛ nin kan o la kuma si tɛ nin min ka kuma b'a kan Marika ka kuma b'a kan Luka ka kuma b'a kan Yohana ka kuma b'a kan bon e ka Yohana ta sisan Yohana ta dale bon n'an bɛ Yohana ta kan an b'o sɔrɔ o sɔrɔ 12 yɔrɔ bon dale a bɛ kuma wɛrɛ fɔ min de ye a sɔrɔ 12 yɔrɔ o dale o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ne fɔ min fana quoi e na k'a jɛgɛ ko ala ka kitabu Mafus de Jean dɛ pour ka baara yɛrɛ dɔ le kɔ Isa sali pour ka baara tigi kɛ to kamalen le i n'a fɔ sew han bon i bɛ kalama o dugu sajɛ jamaba min tun nɔnɔ tɛmɛlan sigi la ko Yesu natɔ de Jerusalem ni kɔmɔbolo ka a kunbɛn u tun bɛ pɛrɛn ko ka wuli ka fɔ ala ye ni natɔ de masakɛ ka la i yɛrɛ ka masakɛ o ye jubaden ye u ye faliden dɔ sɔrɔ ka yɛlɛ a o kan i ko a sɛbɛnnen bɛ kitabu la cogo min na ko n'o nimito i kana siran i ka masakɛ natɔ filɛ a sigilen bɛ faliden i b'a fɛ ka mun est-ce que nin kuma faliden ko bon sɔsɔli yɔrɔ jumɛn b'a la sɔrɔ min bɛ na sisan est-ce que franchement honnêtement est-ce que nin kumakan in ani kumakan min bɛ Matthieu 21 la est-ce que o kelen ye
bien lui, faut bien lui. Yalla ko ako ay ngono men ako jodi ako ay ta duwi na ako te ko fale de do fale ba do be ana de abu foni kana ni mo ko mi ya ni nga aba fo le isa de ko on ko dia arabo yoro no oh seo o do luji kuma te kati sa de ba se ka kuma la tali ita chugula boni ba la ita da ni bon excusez moi c'est ça c'est moi là ça pour que moi c'est ça mati ala gani a chugula a duna o bi a befo mais a befo ni be sumaya inshallah jamais da sera par de gom akito bale sisan okɔrɔ sisan j'ai bien entendu matière min fɔ nin fana ka se k'o kelen o kuma a kuruma tun bɛ ka kitabu kelen y'o la bon kɔnɔ sisan bɛɛ b'a a ti ko bɛɛ tɛ se k'a langɛri yɛrɛ ala bɛɛ ma se k'a langɛri mais i bɛɛ fɔ jɔ bɛ dɛsɛ jɔyɔrɔ jɔrɔ jɔ bɛ yɛlɛ u saa tigɛ bon sisan kuma yɛrɛ rɔ ko min kɛ yɛlɛ ti se k'a bɛɛ fɔ voilà bon sisan i bɛ excusez kɔnɔ faw de fɔ o de kosɔn n b'a fɔ a ɲɛna n'a bɛ ala ka kumaw kalan kuranna o bibilo an y'a kalan mɔgɔ dɔ de fɛ a kana kalan livre kalan ten ka tɛmɛ n'i ma sɛbɛn fɔ non ayisa i tɛ se k'a fɔ non i b'i ka diinɛ dɔn mais mɔgɔ wɛrɛ ta anw bɛ l'école kan mɔgɔ wɛrɛ ta sisan quoi hali ta sɛbɛn ta yen nɔ non ayi dɛ i ni hali ne bɛ ta sisan kɔnɔ a e yɛrɛ de sisan kɔnɔ problème min ye quoi e jɔ sisan quoi ayisa min de jɔrɔ wallahi ni min kɔndara bi jɔsɛbɛ dinɛ la quoi e k'i ta fɔ ne ka n ta fɔ ko tɛ kelen ye ko to di tura dinɛ de dinɛ ala ta ma se ta ma se ta ko ta ta isa de ta ka dinɛ bari isa na ka ala o de ta ka dinɛ ma se ta ta ko ta ta jan ka n'o dɔ fɔ n'o ma kɛnɛ isa ta yi ta kelen ye fɔ ba dinɛ la min bɛna kɔntan aw ta la min bɛna kɔntan o bɛ jate ko bibili bɔ kuranɛ suraw fana bɛ ten ayi non ka kɔntan suratu mariama surat suratu mariama hɔn bisimila ko mun kɛ b'a bɛɛ ko o ye mun kɛ ele kasati sugu la bon sisan kayiti tɛ dalilu quoi dalilu don dɛ o tɛ dalilu ye ne y'a fɔ a tɛ kuranɛ verset di ala kuranɛ la mais sisan ele kasati kan tɛ sɔn o la n'i bɛ kasati tourner kan tɛ sɔn o la kasati bɛ min di an n'a ta bon ayisa o tɛ sa sisan quoi kayiti bɛ min tɛ quoi kayiti tun y'o di an kun kana fɔ ko kayiti min di ko b'a yɛrɛ turu la pour que ka se k'a minɛ quoi mais n'a kɛra k'a fɔ e basé le kayiti ko kan ka tɛ dalilu bolo nin kana vous sont interdits la bête trouvée mort, le sang, la chair des porcs, sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah. La bête étouffée, la bête assommée pour morte d'une chute ou morte d'un coup de corne. Et celle qu'une bête féroce a dévoré, sauf celle que sauf que vous égorgez avant qu'elle ne soit morte. Bon. Au-delà, il va comment ôter là. Mais voilà, c'est pour quel talent pour là, nous voilà, mais pour un. Voici ça quoi. Mais famille vient. Je t'ai mis famille vient quoi. Maintenant, c'est ça. Kana yɛrɛ faga. Sisan ayi. Kana yɛrɛ faga. Non, kana yɛrɛ faga. C'est de la louer. Le livre de Genèse. Le livre, il va livre de la Lévitique. Non. Dans le Pentateuque de Moïse, Moïse a servi là. Moi, je vais là. Bon, Genèse. Voilà.
Exode b'a la Lévitique b'a la Nombre b'a la Deutéronome b'a la bon n'i bɛ Lévitique kitabu nin lajɛ a sura 11 la i bɛ o ko de sɔrɔ a ko to di a bɛ kuma i b'a fɔ o ma arabu fi quoi arabu tɛ koyi n fa min fi ye quoi le problème est que alors e yɛrɛ ko sisan i ka kuma dɔ la i yɛlɛma ko i y'i kuma fila fɔ min ye ne étonné kosɛbɛ i y'a fɔ i ko ala denkɛ o fɔli est-ce que mɔgɔ kalanlen yɛrɛ kan ka sɔsɔli kɛ ala den kɔrɔ ko min bɔra ala la ka bɔ ala la ka bɔ ala la aw yɛrɛ ka kɔrɔna b'a fɔ isa ye ala ka nin ye ni mɔgɔ ni ma fisa i yɛrɛ yan mɔgɔ ni a ni de don sisan a ko a ye ala ka kuma don ala i yɛrɛ b'o fɔ ala ka kuma tɛ isa yan ala ka ni tɛ wa o kuma fɛ i ka kuma bɛ se ka na cogo di n'a ma bɔ i la o kuma na fɛ ala b'o ala de don bon amado isa ba kɔni isa ba ye mariama isa ba tɛ mariama sabu salamaleykum namana isa ba ye mariama aw b'a dɔn ne yɛrɛ dɔn o don isa ba ye mariama ne ko wala de kuma ngala muso mariama wɔrɔ ala ko kan ne kɔnɔ yan ala ko kan ne kɔnɔ yan ko il n'a pas engendré n'a pas été engendré ne sera jamais engendré et plus jamais bon kuma o b'a yira k'aw bɛ di yɔrɔ di aw bɛ di jahanama kɔnɔ i ka taa la aw hakili yɛrɛ de b'aw sɔrɔ aw bɛ di tout miséricordieux il est Allah unique Allah onye soso sabu iko ni iko ala kan ne ko me ngo ala kan ni ere ala kan ni ni ala kan ni di ala kan ni ala ka manga ala ka tida ala ka kira fo de ta da fo de da kira wara shi ta ka isa fele ko ala kan ni ala ra kono ejuzo pour na ko kira amma fo ko kira shi ala kan ni o bena soso la ko sisan n'aw fɔra ko la aw bɛɛ halaki siga t'a la jamana kɔnɔ awɔ wa sisan c'est à dire n dɔn liye quoi silamɛ fɛ e ma fɔ o côté sisan an fa adama fa jɔn ye bon an fa adama fa ye ala kɛ abadu a ba ye ala ye fana a ba ye adama ye adama fa ye ala ye a ba ye ala ye awa fa don awa o cogo kelen awa bɔra adama la i y'a mɛn awa bɔra adama la bon ni awa bɔra adama la o kɔrɔ de sisan ko ala de ye adama ye ala de ye awa ye ala de ye adama ye ala de ye awa ye ala de ye isa ye ala de yɛrɛ ye olu bɛɛ bɔra ala la mais min y'a to anw filila hakɛ de y'a to a tɛ fɔ ko anw mɔgɔw bɔra bon aw jugu de kosɔn jugu b'a ni ala fara jugu i kana jɔ jugu kɛ ta la jugu de b'anw ni ala fara nka ne yɛrɛ kɛra mɔgɔ i bɛ don arajo la i bɛ wuli ko ala de ye ala ka sɔnni duuru ma taga n'o fɔ sa sabu den tɛ sɔn tuzi fo wolo ka kɛ y'a faamu fɛn jɛ de ka kɛ fɔ ni kantina n tɛ mangoro dun wa ayiwa bɔn c'est ça mais est-ce que mangoro farikololamafɛn don wa bon ala fara tɛ farikololamafɛn ye bon sisan n bɛ fɔ n jinɛ quoi ni mangoro b'i den mangoro tɛ den mɔgɔ la o mangoro bɛ den mangoro tɛ den la mangoro tɛ farikololamafɛn ye mangoro tɛ yɛrɛ tɛ farikololamafɛn ye ala de ye ala ye ala tɛ fɛn ye i y'a faamu farikololamafɛn tɛ i bɛ fɛn o fɛn miiri o tɛ hakili fɛn o fɛn ɲini o fana tɛ ekɔlidenya munna i b'a fɔ non non oyi l'école b'a fɛ sisan ayisa non ta kuma bɔra cogo dɔnni b'a kuma ka ɲi c'est-à-dire ekɔli tɛ fɛn dɔ ye ekɔli tɛ fɛn dɔ ye mais est-ce que ala ye mun ye ala ye fɛn dɔ ye ayi non ala ye ala de ye ni ko ala ye mun ye ala de ala ye kuma t'o kɔfɛ ala ye mun ye ala ye matigi ye mun ye an matigi de an tigi ye kuma foyi t'o la quoi ala ye foyi bɔden ba ni foyi tɛ kelen ye Umar ka kasɛ non Umar ko tɛ dɛ Umar tɛ yan o de bɛ yan mais Umar tɛ dalu i bolo Umar sara dun
ne va min fiye quoi ne va min fiye na ne va min fiye na quoi e ya minnu tɛmɛna sisan président dɔ tɛmɛna ka ko Modibo ɲɛ Modibo nana tɛmɛ Musa nana dɔ kɔ o b'o o tɛ yan cɛ nana dɔ kɔ jɔnni Alifa o nana bɔ yen jɔnni nana sigi sisan APC se bila Musa ka tile yɔrɔ e Musa ka tile ye i y'a ko bɛɛ kɛ ka ko bɛɛ ye Musa ka tile sariya ani APC ka sariya o kelen ya mais est-ce que ni maa min ko bi Musa ka sariya k'i b'o boli APC ka tile la APC b'i jɛ bɔ jamana kɔnɔ badi Musa ka sariya o tuma an tɛ nin ɲɔgɔn sɔrɔ Musa tile rɔ a tɛ b'a fɔ k'an tɛna nin ɲɔgɔn sɔrɔ bon c'est ça ɲɔgɔn ko tɛ fɛn dɔ bɛ kun min kɛ Musa u ka sariyaw bɛɛ kelen ye a bɛɛ kelen a bɛɛ kelen ye a bɛɛ kelen hali Modibo ye min fɔ ka sariya minnu sigi nin ma taabolo bɛɛ fɛn bɛɛ ni ma o sariyaw wuli sisan Mali bɛɛ bila ɲɔgɔn na sariya sigilen ta ne ka kuma in a fɛnɛ Ala ye a b'a fɛ ka min fɔ o ye mɔgɔ ko ye bon sisan ne bɛ min fɔ Aïcha Ala ye kiraw kɛ ci a k'aw bɛɛ ma ko taa i ka taa ni Ala kɛmɛ ja fɔ mɔgɔw ɲɛna taa ladire ni hɔrɔnya o ye cikun ye fɛn bɛɛ cikun de ye mais Adama bɔra yen Ibrahima ninnu ni fɛn ninnu bɛ nana Dawuda ninnu ni fɛn ninnu bɛ nana Musa ninnu nana olu bɛɛ tɛmɛna Isa nana Isa taara a taatɔ da ko n'ale taara dɔ bɛ na u b'o wele ko Ahamɛd mais a y'a dɔw la k'o yɛrɛ ma ko ka barikale ti barikale Bibulu kɔnɔ yan o ɲuman sɔrɔ k'a fɔ Bibulu la an bɛ sɔn nka fɔli kɔrɔla jijɔ i ma taa kɔrɔla la o n'a fɔ mɛ i ma taa kɔrɔla la i ni Ala cɛ jɛ kɔnɔ i ni Ala cɛ a tɛ yen ko ni ale Isa taara dɔ bɛ na ni dɔ bɛ na ale kɔfɛ o tɛ yen Bibulu kɔnɔ o bɔ kana o ni filɛ na ale filɛ nin o bɔ min b'a la o bɔ a tɛ i n'a fɔ de ka diinɛ nafa la wa jɛn de nafa la dalu wuli bɛ ni fɔ ni mɔna o mana fɛ mɔgɔ man kɛ ka yɛrɛ bolo kun fɛn jɔra de k'a gɛrɛ n'o bi Ala la galu kan dɛ parce que ni aw b'a la k'a ta sinsin k'a lafasa o dalu b'an bolo yan tɛrɛ ni ne bɔra ko ni min t'a la ni Isa ko b'a la wala Isa mun bɔ bɔna Isa min fɔ ko la Isa kalo tigɛ o cɛ dun ma sigi ne tɛ se k'a fɔ k'o t'a la dɛ o min b'a la fana b'o bɔ Isa ta bɔ Isa min fɔ a ta tɔ bɔ o ni n'a mɛnɛ kɛ wele bɔ o bɛ na ye o ni ye poli ya poli wo Isa na poli tun bɛ Isa tile la poli ka baara tun ye question fagali Isa ye poli waju ka fɛn ban hali Isa ma yɛrɛ fɔ poli Isa nana poli nana sugo Isa la jama ti sera k'a ye yɔrɔ jumɛn de a feere dɔrɔn ko sisan quoi a ɲiminana ka na a yɛrɛ k'a bi bon ko Isa nana fɔ a ye ko wuli i bɛ min tɔɔrɔ ko ne Isa don wuli ka don dugu kɔnɔ min bɛ dugu kɔnɔ min i kan ka min kɛ ko o na f'i ye bon n'i ye Bibulu mankan de ye y'a mɛn Bibulu ye nin fɔ maa min Ala ma yɛrɛ fɔ a yɛrɛ ye Ala ma yɛrɛ fɔ a ye parce que a ka baara tɛ question fagali poli fana wulila Isa ɲɛnama ɲɛna poli ma sɔn Isa ma poli ma da la ma tun wala fiyewu Isa kɛlɛ kɔfɛ poli n'ale bɛ bɔ kun ko Isa ko la e bɛ se ka mun dɔn Isa ko la e bana Isa la ɲɛnama ɲɛna salen kɔfɛ i sugo n'a la a y'i pato bi i sugo o ye ko tile saba ma dumuni kɛ ma jimi ɔ ko wuli ka don dugu kɔnɔ i kan ka min kɛ o na f'i ye ɔ Bibulu y'o fɔ o kuma poli fana wulila ka don dugu kɔnɔ ka se ka dugu dɔ bɔ ko Isa ko ta e bɛ se ka mun dɔn Isa ko la a fɔ Isa ye min fɔ Isa ye min fɔ a taalen fɔ a taatɔ a ye lɛdi min k'a fɛnɛ ko ni aw bɛ ne kanu n'aw bɛ ne kanu aw dan ne ka cikɔliw mara ndaw mara ni ne na ne fa bi a na dɛmɛ maa wɛrɛ di aw brrr التكبير أولا أنا دم ما وردي أو ما عندنا أنا دم ما وردي وارجع وقطع أو بيت ما بيت أو تيني ما بيت أو تيني كوب ما بيت أو تيني كوب ما بيت إيه الله جيت تسيك أو صار
y'a mɛn an ta diɲɛ ka tuguni ayi u t'a ye u t'a yɛrɛ u t'a dɔn aw kɔni b'a dɔn ka tuguni a sigilen bɛ aw fɛ ala kɛ aw kɔnɔ ala kɛ jɔnw kɔnɔ jɔn bisimila e de isa ka kalandenw kɔnɔ y'a faamu n y'aw li ye quoi sisan cɛkɔrɔba c'est-à-dire nin ye isa kasɔ de ye kɔkɔ la non kuma bɛ dafa yan nin jɔn mankan ye nin jɔn mankan fɔ Yohana Yohana combien Yohana 14 Yohana 14 sisan na y'a kɛ na Matthieu komi aw kana sin ka ko biri a ko mɔgɔ wɛrɛ si tɛ o sɔrɔ fo isa nɔfɛ ka mɔgɔ ayi an da bɛ nin fo isa wɔlɔwɔlɔ na bɛ nin fo isa e bɛ tila yɛrɛ min na an k'a ye a nana don min Pentecôte dɔw selen Pentecôte dɔw selen dalabaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yɔrɔ kelen na o yɔrɔnin kelen mankanba bɔra sankolo la i ko fiɲɛba mankan mɔgɔw bakɛtɛw u sigilen tɛmɛ kan kɔnɔ o ye u bɛɛ fa u ye nɛgɛ dɔw ye ko tasuma mɔnɔ olu tilatara ka sigi dalabaw bɛɛ sɛgɛn u bɛɛ fara miseli la u ye kan wɛrɛw fɔli daminɛ fo miseli la Allahumma salli ala Muhammad bon yahudu ala ɲɛsɛrɛnba dɔw sigilen tun bɛ Jerusalem u nana ka bɔ sango dugu o mankanba bɔra tuma min na jama lajɛra u hakili ɲaamina ka tuguni bɛɛ kelen-kelen u yɛrɛw ka kan mɛn dalabaw da la kabakoyalen fɔ ka u kɔnɔya fili u y'a fɔ ɲɔgɔn ye mɔgɔ minnu bɛ kuma olu bɛɛ tɛ galilekaw ye an bɛɛ kelen-kelen jama ka kuma an mara tɛ aw mɛn bɛɛ la kelen mɔgɔw tun ka ca dɛ partikaw tɛ n'a la medikaw Eliamukaw ani minnu bɛ Mesopotami ani Libi ani Cappadoce ani Po ni Asie jamana la ani Phrygie ani Pamphylie ni min sera jamana ani Libi jamana ni min sera Gafɛ ani Rome sigi jɔnw Yahudu ani minnu donna Yahudiya la Perpikaw ani Arabuw an bɛɛ bɛ Ala ka kumaw fɔ k'a mɛn an yɛrɛ ka fɛn kabakuyalen hakili ɲaamile y'a fɔ yɔrɔ min kɔnɔ nin ye nin ko ye nka dɔw yɛlɛ b'o ma k'a fɔ k'u falen ma bilen bon n kɔnɔ n'i y'a kalan ɲɛ n bɛ se ka a yɛlɛ sisan Yesu kumana ni min ko la ni jumɛn don n kɔnɔ ni senu ko don ni sanu jɔn a cɛ yelen ne kɔnɔ commandant n'a bɛɛ kɛ ne n'a baro labila o bana an da ko dɔ m'a fɛ a bɛ lamini o an da sisan mi yɔrɔ dalu o tuma a y'o f'u ɲɛna k'a fɔ k'ale ma taa nin de bɛ na u kan ni sanu na tuma min na Isa taara kalandenw tun ma se ka yaala dɛ u tun b'u dogo yɔrɔ kelen na u bɛ siralenba dogoli tun mais a fɔra ko mankanba nana bɔ ka na nɛnkun i n'a fɔ fɛn dɔw taa so la ka panpana ka tugu u kun o kɛra yɔrɔ min na o bɛɛ fara Ala de la u sila tɛ ka bɔ ka don dugu kɔnɔ u ye kuma minnu fɔ ni maa maa kɛra Jerusalem o don na bawo hiji tun bɛ yen i mana taa ne t'i kan wɛrɛ mɛn bamanankan fɔ i b'i ta mɛn o n'i taa i m'a mɛn i t'i kan wɛrɛ mɛn tubabukan mɛn i b'i ta mɛn o la a fɔra ko u kan bɛɛ fɔ o kan fɔra fɛn min fɛ dɛ o de ye min ye ni y'o fɔ o ye min ye o ni jumɛn don ni senu don Ala ni senu don ni sanu jumɛn don sisan kɔ n tɛ o dɔn o minnu fɛnɛ sisan o ni min ye minnu ni wɔlɔwɔlɔ ye sisan i y'a faamu i yɛrɛ ka bamanankan la sabu bibulu filɛ nin a ye fɛn fɛn fɔ a bɛɛ sɛnɛ bɛ i y'a faamu o nisɔn n'i y'a mɛn arabukan na ko Ahmed i y'a faamu Ahmed ka jumɛn arabukan ninnu i y'a faamu Ahmed arabukan ye a kɔrɔ de ye ko Ala ka ni i y'a faamu a kɔrɔ de ye ko ni bon a jɔ kɔnɔ n'a fɔra ko ni wa Isa k'ala Isa bun Mariama n'o ko ni dɔ bɛ nalen n'o ni fana nana ko o ni ye a ko a ma ko Ahmed a ne tɔgɔ ko Ahmed arabukan de mais a bamanankan de ye ko ni i y'a faamu
ala ka ni bon n'o ni nana k'o ni min nana ka dali wulibaliw ye ko bɛɛ ka tugu o la o tɛna hali isa bon c'est nisani wa bon o ni min y'o dɛ tubakazara de y'a fɔ sisan k'o ni min y'o ye k'o ni ni muhamɛdi ni de bɛɛ kelen ye k'o la k'an y'o de tɔgɔ don kuranɛ kɔnɔ ko ahamɛdi ani muhamɛdi a bɛɛ fɛn kelen ye y'a faamu bon o de nisani nalen ɲɛ kɔnɔ o de nisani nalen les chrétiens ont fait une trahison. C'est bon, on dit ça, nous les chrétiens de Balik, c'est ça, quand on dit tout, on dit là. D'accord. Mais on est là-bas, on y est maintenant. On lit les chrétiens à la bon, on a les Aou Javadi. On dit dans mon air. Où est mon dit hier, Mohamed Nana, il s'est allé pour ça, jamais de sa vie. Bon, ni notre match, ou ni Nana, quand il est parti de propre, le but du, il s'est allé. On a fait ça. Ni. A fɔra on a to an fɛ tuma bɛɛ Mamadu dun sara. A ka satu de. Mais ne mɔri tɔ fɔ da ya bi yan. Sisan a tabu de Madi de. Wɔlɔ mɛ ka wɔlɔ. A sa mais Isa yɛrɛ sara o. K'a fɔ la sa mais Isa yɛrɛ sara o. O côté o. Isa Sangolo la mɛnɛ. A Isa sara. Wɔlɔ sisan n b'an di ye quoi. A ko i ma Bibiliw k'i ma. Bibiliw k'i ma. N ko Bibiliw k'i ma. Bibiliw k'i ma. Bibiliw ko i ma o. Ko ni sanu min min na ko o na to aw fɛ. Tuma bɛɛ. Tuma bɛɛ. Est-ce que e tulo bɛ nin na. Ko tuma bɛɛ. Tuma bɛɛ. Bura bilahi talahi o kɔrɔ de ko dɔ wɛrɛ tɛ yen. Kira wɛrɛ tɛ ne bɛ de o ni kelen ye. O ni ne ye Muhamɛdi. O de nalen kɔfɛ dɔrɔn tɛ sa. A bɛɛ. N ko mɔgɔ tɛ. Ayi. Mais sisan a ju sisan ko Fandé ni nana fa ka cuuti darabaw kun n'u sera ka giri ka taa. Mais sisan n ko o kɛra tile 50 n ko Mamadu dun nana fɔ san bɛɛ san 500 ta n ko sisan foro min quoi lebi sisan kuma ye min ye quoi non kuma ye min ye ça c'est possible non c'est nana san 500 ni selu nana Isa Tare fɔ c'est-à-dire e ka kuma ka gɛlɛn sisan o kɔnɔ min dalu yɛrɛ sa dalu min ye dalu min ye kuranɛ sinsin wa kuranɛ sinsin n'o dalu wuli bɛ deli ko don kuranɛ ko tɛ sisan ni sara ka sɔrɔ i bɛ kalo kare sisan o de ye kojugu ye a bɛɛ o mɔ dɔw mo ma so de bɛ sigi dama ni mɛriw tɛ sɔrɔ tiɲɛ ma ne bɛ taa na jardin sɔn ɔ sisan quoi ayiwa e k'i sigi n'aw tɛ sɔrɔ tiɲɛ ma sisan o yi da la a fɔ i da la ko ni senu ye ala ni ye min bɛ sigi ala kanminɛbaw kɔnɔ Yesu Kirisa tɔgɔ la o ni senu de ye. Écoutez. Maman ni fana tɛ Yesu nɔfɛ i tɛ se ka ni senu dɔn. Écoutez. Ni senu de b'a to hali chrétien bɛ kabako fɛ bi. Chrétien bɛ ngɔ kabako min ka bɔ mais hali domo tɛ bolisɔnnaw tɛ kabako kafiri bolisɔnnaw tɛ kabako fɛ. non an ka mɛ ne de ko. que kabako tɛ chrétien ka kabako bɛ kɛ ni senu de bɛ k'a la. bon n kɔni bɛ sisan n bɛ fɛ min f'i ɲɛna quoi c'est à dire min ani farikolo tɛ kelen quoi. Min mankera aw dun kumana fɛrɛsugu kow la ne tɛ ma tila sa o de y'a to ni senu ani mɔgɔ tɛ kelen ye ni senu bɛ don fɛngɛ fɛ ka sigi adamaden dusukun la ka jagwalaya d'i ma i ka ala ko adamaden dusukun la a bɛ sigi farikolo dusukun la quoi a bɛ sigi farikolo la quoi farikolo dusukun la tuma ne ye min fɔ a ma k'o kun o kuma fɛ Mamadu bɛ se ka k'o cogo di Mamadu dun b'a fɛ ka to dun cɛ ma a ma kɛ kira fɔ san 4 tɛmɛnen a ka kira daminɛ a ye muso furu ka caya an b'a ka kow dɔn muso 20 ni kɔ b'a fɛ 11 hakɛ tɔgɔ bɛɛ dɔn bon a ye kɛlɛbabaw kɛ jolibaw bɔra o kuma o bɛ se ka taa kɛ ni senu cogo di
sisan i yɛrɛ ma ye k'a fɔ ko misi ni Muhamadu misi tɛ mɔgɔ ye n k'o tɛ ala ka layidu fɛn ye nana kerecɛnw kama ka sigi adamadenw dɔw dusukun na fana kerecɛn minnu ye Yesu ka n'u batisera misiri ani ala ni jɛgɛ tɔgɔ. bon jɔ a bɛ di cɛ fɛ a ka mun dɔrɔn an ka dɔɔnin fɔ quoi c'est bon vraiment mɔgɔ mɔgɔ dara Isa mɔgɔ mɔgɔ tura Isa la ka da Isa la bilahi sani ka mɔlu kana a bɛɛ bɛ kisi c'est bon mais ni ko min fɔra fɛ sisan k'o bɛ t'i fɛ kuma bɛɛ o ni ne nana i y'a faamu parce que Mamadu ni bɛ minɛ ka kɔn ni tigi ɲɛ sabula a fɔra ko dɔwɛrɛ tɛ yen ni kɔ ni tigi sisan Isa ta fɔ quoi Isa ye ni publicité kɛ élection k'a ɲɛf'u ɲɛna comme n'a y'a dɔn vraiment a ka mɔgɔw ye kanakɛlaw de a ko ma n'ale taara min na n'a tɔgɔ ko Ahamɛ u y'o yɛlɛma ngono yaabi wa yɔlɔma k'a ka parikale sigi k'a bola kun k'a ka parikale o bɛɛ kun ye kudanga fi bibiliw la Yohana Make Jean Paul o bɛɛ de kɛ u ka bibiliw kɔnɔ yan k'o ye ala mankan ye ala tuma ka kɛ kɛmɛ tan fila o tɛ ka ɲɔ olu ka ɲɔ sɔrɔ o de ala mankan ye bon sisan ni min fɔra o de ye Ahamɛ bi sabula Ahamɛ kɔrɔ de ko ala ka dimi bon min de sigi mɛ farikolo tigi dɔ kun min nana sisan fo farikolo tigi ka na a ka so ka tugu bi kɛ. Bon, qu'on a tiré ma bête. C'est on est pour moi. Ni du tiré ma bête. Moi me du toi mon là. Ma bête. Ah non. Hein? Mais il doit dire le mot. Ah Mamadou Makamba. Ndaya. Ndaya. Minde Mamadou ya. Minde Mamadou ya. Mamadou Sakara. Minde Mamadou ya. Isa. Ni là quoi. C'est ça. Moi il mieux quoi. Armadé. Fargo bi tunu ka Mahamadu ko dugolo awon ka Mahamadu ko dugolo ay tamasi jumɛn kɛ n'an bɛ se k'a yira k'a fɔ ko min don o tamasi jumɛn ye aw fɔ ni Mahamadu la kabako la kabako la bon c'est à dire mɔgɔ ka kabako dando la ko mɛ aw dɔ fɔ an kɔnɔ kelen fɔ o bɛ bɔ kelen bɛ i wallahi kelen bɛ bɔ kelen bɛ bɔ Mohamed magan ka fara ɲɔgɔn kan don dɔ ka na ani Abu Jali yirila Abu Jali tɔgɔ mɛn n y'a mɛn o nana fara ɲɔgɔn kan ka na Mamadou wele ko arabukɛni e k'u ye kira k'u ye kabako caman kɛ e cikun yɛrɛ min fɔlɔ n bɛ f'i bila kabako de la i cikun fɔ fɔlɔ kira Mamadou k'o don ala ye ni Mamadou ci ka na juguya dafa ka ladira ni hɔrɔn ni danbe sinsin ka na kira tɔw ka kuma fɔlɔ in sɛbɛn diya dɔwɛrɛ tɛna kɔfɛ o kuma Abu Jali min a ka jama kɔma sisan Mohamed ni ko ye kira ye kabako dɔ k'an ɲɛna an bɛ taa an ti bɛɛ la i y'a faamu o ko ko kulu dɔ bɛ yen Maka a kulu in Mohamed jigin la fɔlɔ ko kira ni kira ye kira a ka